Hello idol, mo good morning. So, mori ni mga idol, isa ra ka adlaw tang wala ka paniliga hapon. So karon daghan na kay mga sagbot. So, bisan nga lang unta tong matabang sa ato ang partner mga idol. Sa pagpanilig-panilig na lang. Dapat makabalo gid ta. Kay dili lang kung nata sa balay, pahuway lang ta diretso. Dapat mutabang-tabang punta sa atong partner dire sa atong balay. Lisod pod makaulit ta sa atong balay. Oy kini kaulit na ko sa balay, yahay na, relax na ko. Dili nga na ang mindset mga idol. Dapat ang saktong laking mindset mga idol. Matabang-tabang ito sa atong partner. Sa gamay na lang trabahoon sa balay, dapat makatabang ta. Kasi nga ni mga idol, pagpanilig naman lang. So sa tanan nga mga bana dia, dapat kabaluta manilhig ug unsa pa yung mga trabaho dira sa panimalay. Ug maulang kana mga idol, dagang salamat. Good morning.